जय श्रीराम पिलामाने आज आम अष्टम श्रेणीर परिमेय संख्या बा रेशनल नंबर रो अनुशीलनी 2A द्वितीय अध्यायर अनुशीलनी 2A रो समस्त प्रश्नर उत्तर गुड़िक करवा। ताहेले पिलामाने चलो डेरी न करी स्टार्ट करवा। ता पूर्व पिलामाने जदि चैनल रे नुआ थिबो ताहेले चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिवो आ वीडियोटी भल लागे लाइक टिके करिवो। लेट्स स्टार्ट नंबर 1 क्वेश्चन कौन कहूछि अनुशीलनी 2A रो 1 नंबर क्वेश्चन होछि निम्नस्थ संख्या गुड़िकर जोगात्मक विलोमी निर्णय कर। तुमे माने पिला माने जानिथिबो जे जोगात्मक विलोमी कहले कोन दुईटी संख्यार जोगफल जदि शून्य हेउथिबो ताहले से माननकु आमे जोगात्मक विलोमी कहिबा। जेमिति कि 5 रे केते मिसले शून्य हेबो 5 रे -5 मिसले शून्य हेबो ना ताहले 5 रो जोगात्मक होछि जोगात्मक विलोमी होछि -5। सेही भली भाबरे चलो आमे 1 नंबर करिबा। 1 नंबर रो 5टी क्वेश्चन अछि 2/8 रो जोगात्मक विलोमी होछि -2/8 -5/9 रो जोगात्मक विलोमी होछि +5/9 -6/-5 अर्थात माइनस माइनस कटि गला तो एटा हे गला +6/5 रो जोगात्मक विलोमी कोन हिजबो -6/5 2/-9 रो जोगात्मक विलोमी कोन हिजबो +2/9 आ 19/-6 रो जोगात्मक विलोमी हिजबो 19/6। 2 नंबर प्रश्न निम्नस्थ संख्या मानकर गुणनात्मक विलोमी निर्णय कर। गुणनात्मक गुणन कहले तो गुणन एठारे जदि आमे दुईटी संख्या को गुणन कला पर जदि गुणफल 1 होछि ताहले उभय उभयंकर गुणनात्मक विलोमी। जेमिति कि गुटे उदाहरण मने कर नेले आमे 9 रो गुणनात्मक विलोमी केते हेबो 1/9 कारण 9 रे आमे 1/9 को जदि गुणन करबा ताहले गुणफल 1 हेबो। ताहले चलो आमे 2 नंबर करबा। 2 नंबर रे हमर 6टी क्वेश्चन अछि -13 रो गुणनात्मक विलोमी होछि -1/13 13/19 रो गुणनात्मक विलोमी होछि 19/13। एटा लबटा हर हे जिवो आ हरटा लब हे जिवो 1/5 रो गुणनात्मक विलोमी 5 -5/8 गुणन -3/7 को आमे जदि गुणी देबा केते हे जिवो +15 जेतु दुईटी माइनस गुणी हे गले प्लस हो जाए +15/56 15/56 रो गुणात्मक विलोमी केते हे जिवो 56/15। भी प्रश्न कोन अछि -1 गुणन -2/5 गुणी देले केते हे जिवो 2/5 अतएव 2/5 रो गुणात्मक विलोमी होछि 5/2। vi कोन होछि -1 रो गुणात्मक विलोमी केते हेबो -1 कारण 1 बाय जदि हमें 1 करिबा कटि कटि गले तो पुनी -1 हेबो ना। तापरे आसिला हमर 3 नंबर प्रश्न निम्नस्थ उक्ति गुडी करे केउ नियम व्यवहार कराइछि लेख। देखो पिला माने हमर अनेक गुडे नियम अछि जेमिति कि अभेद नियम विलोमी नियम क्रम विनिमय नियम सहयोगी नियम ए भली अनेक गुडे नियम अछि। चाले आमे देखिबा जो हमर 3 नंबर रे 4टा क्वेश्चन अछि 4टा जाको केउ केउ नियम पालन करूछि। तो हमर आई देखो 1 गुणन करा हेछि एथिरे कोन होछि एटा होछि गुणनर अभेद नियम आई हमर कोन हो जिवो गुणनर क्रम विनिमय नियम आ हम आई कोन हो जिवो गुणनर विलोमी नियम आ हमर आई भी कोन हो जिवो गुणनर सहयोगी नियम जेहेतु एठरे हमर के सहयोग करूछि 6 बाम पटरे 6 अछि डाहाण पटरे भी 6 अछि एठरे हमर 6 सहयोग करूछि। 4 नंबर प्रश्न 6/13 को -7/16 रो व्युत्क्रम सह गुणफल निर्णय कर। -7/16 रो व्युत्क्रम केते हिजबो कि उल्टी पडिबो केते हिजबो -16/7। 4 नंबर आंसर देखो पिला माने -7/16 रो व्युत्क्रम होछि -16/7 अतएव 6/13 गुणन -16/7 समान 16 6 को 96 -96/13 7 91। 5 नंबर प्रश्न 8/9 1 विभक्तक 8 रो व्युत्क्रम हेबो कि जदि नुहे तेबे काहे कि
ହଁ ହିଁ ହେବ, କାରଣ 8/9 କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା କେତେ ହେଇଯିବ 1/1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 8 କୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ? 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 8/9 ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ 9/8 ବା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 8। ଅତଏବ 8/9 ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିଭକ୍ତକ 8 ହେବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 0.3 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହେବ କି? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ କାହିଁକି? ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନୁହେଁ ଦେଇଛି ଆମେ ହଁ ହିଁ ଲେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର 0.3 କୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ? 3/10। ଆଉ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 କୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶ୍ରକୁ ଅପ୍ରକୃତ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ? 3 3 9 1 10/3। ଅତଏବ 3/10 ଏଠି ଓଲଟିକି କ'ଣ ହେଇଗଲା? 10/3। ତାମାନେ 0.3 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହେବ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 0 ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ନାହିଁ। ଆଇ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1 ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ। ତାପରେ ଆଇ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 0 ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 0 ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନାହିଁ। 0 ର କୌଣସି ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ନାହିଁ। ଡେକ୍ସ ଓ ଡେକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1 ଓ -1 ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ। I ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ -5 ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ କେତେ? -5 ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ହେଇଯିବ -1/5। IV ପ୍ରଶ୍ନ 1/x x is not equal to 0। ଯଦି x 0 ସହିତ ସମାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ 1/x ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ କ'ଣ ହେଇଯିବ? x। V ର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। VI ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ଋଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ଋଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଅନୁଶୀଳନୀ 2A ର 1 ଠାରୁ 8 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତଥାପି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ କେଉଁ ନମ୍ବରଟା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।